wir fangen an dan jetzt machen wir dann für die neue Kapitel. Für das neue Kapitel, okay, Moment. Wir haben dann hier für Teil A ya, atau kapitel 8. Sebentar dulu. Oke. Oh, kasus sudah. Oke. So, setelah kita lihat di sini, what is das? So, das Statement für Kapitel A, das ist ya fit und gesund. Fit und gesund artinya apa? Fit ya sehat, gesund ya juga sehat, bugar dan sehat maksudnya itu ya, sehat dan bugar. So, wir haben dann hier 1, 2, 3, 4 und 6 Bilder. Jede von diesen Bilder dann, wir haben hier Nummer 1 bis Nummer 6 die Aussätze, ja. So, wir sehen dann hier der Person hier, wir haben, das heißt Annik, okay. Und Annika, sie sieht mal hier, sie hat dann die Aktivitäten für jeden Tag. Aber bitte passen Sie hier dann die Aussätze, welche Satz von Nummer 1 bis Nummer 6 passt zu welchem Bild Nummer A bis Nummer F. Oke? Oke, Adrian, bitte dan ergänz doch mal. Coba dikerjakan dulu bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Welche sind passt zu welchem, ya? Woi, woi. Oke, kan sudah semangat? John, Berarti, Adrian, Ya, oke, oke. Nummer 1 ya. Lesen dan hier die No, Aufsätze. Oke, welche Bilder ya. Morgan gets lost. Oke, Adrian bitte lies mal. Coba dibaca dulu nomor 1. Dan bild yang mana? oke. Eh, Nomor eins ist C. Apa? Is it C. mine? Gets lost, Wochen, gesund leben, dreimal täglichen essen und viel trinken. Siapa schöne sind lang, alle Süßigkeiten, das ist ja Schokolade.
gebe ich jetzt Nadine. Sie ist meine Nachbarin und ihre Kinder finden es super. Oke, so das heißt, Annika gibt alle die Schokoladen nach Nadine, ja. Oke, das ist sehr okay. Nummer zwei, Adrian. Äh, Nummer zwei Zwei. ist F. A. Zwei ist F. O, F. Oke. Oh, Dus es ist ja so früh morgen, terlalu early ya. Joggen um 6:30. Jogging di jam 6:30. Egal, ich mache Regel. Terserah, I mache regelmäßig Sport. Saya membuat olahraga teratur. Ich würde mal die Woche 5 kali dalam seminggu. Ich yoga oder gehe ins Fitnessstudio dan dusche ich. Gut, ya, Joggen. F. Nummer 3, bitte, Adrian. Nummer drei C. ist E. E ya, Ist lekker. E. Delicious Frühstück. Oh, dari kata Frühstück nih, sarapan. Habe Hunger, saya lapar. Mittag esse ich nur Salat und am Abend eine Suppe. Gut. Da bin ich morgens richtig hungrig. Maka saya pagi-pagi benar-benar lapar. Nomor 4. Äh, Es ist B. Ist es Oke, coba kita ist es lihat. B? E. Abends, ich müde und gehe jetzt früh ins Bett. Villa ist das langweilig, aber ich muss früh aufstehen. Ich kann super schlafen. Hmm, ya, true. Ya, itu udah adalah D ya. So, gesehen dan hier ein Kiste ya. Ada zwei Kiste, ada dua bantal. So, das heißt vielleicht ein Bett ya, sebuah tempat tidur ya. Nomor 5. Ja. Nummer 5 ist A. Ada jelas ya. Ihr wartet auf die Straßenbahn. Kalian menunggu terhadap kereta jalan gitu ya. Ich habe mein Fahrrad. Saya punya sepeda saya. Heute bin ich hier die erste im Büro. Saya pasti yakin hari ini saya yang pertama di dalam kantor datangnya. Yang terakhir berarti adalah Zex, udah Äh, pasti adalah B ya. Oke. B. Ya, Zenzi dan Hier ya. Udah jelas itu yang terakhir pasti adalah B. Bentar, ini kenapa bibir saya warnanya ungu ya? Saya rubah dulu. Oke, good. So, eh das ist ja die Aktivitäten oder die normaler, was ist das? Tägliche Aktivitäten von den Personen, die möchte ein gesund Leben haben, ya. So, Nummer 2a, wir haben dann hier Sprachnachrichten. Sprachnachrichten itu artinya adalah berita ya. Nah, wir hören dann zusammen. Wir haben dann hier Sprachnachrichten von Thomas, Claire und Mütter ya. Jede von diesen Personen hat ihre Experiment, okay, hat die Meinungen von Annika Experiment ja. So, das ist ja die Experiment von Annika für ein gesundes Leben. So, bitte, was ist in eure Meinungen, apa yang ada di dalam eh, pendapatnya mereka gitu ya, dari Thomas, Clem, und auch Mutter über Annikas was ist das, Gesundleben ya. Saya akan putarkan, nanti kamu coba jawab bisa yang kiri maupun yang kanan ya. Momen.
Messages. Message 1. Hi, Thomas here. I think your experiment is okay. Ini dong, kenapa warna? Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. Oke, so udah haben gehört hier dan berarti kan kondisi. Oke, Adrian, bitte, was ist denn dein Antwort von Thomas? Uh, ich finde das Experiment gesund. Ist, Terus es ist, nomor yang selanjutnya di bawahnya. oh, uh, vergessen, Annika? Permission. Ya, pergeseran Oh, atau vermissen. kan. Di Freunde kan bilang aber. Saya coba share ya teksnya biar kamu lihat. Nih, Hai Thomas, hier. Ja, Hai Thomas, sini. Du, ich finde dein Essen okay, also gesund, ya. Aber ist es nicht langweilig? Apakah itu nggak membosankan? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Kamu pergi tiap malam terlalu early ke tempat tidur. Wir vermissen dich schon. Kami merindukan kamu. Gesund Leben ist ja okay, aber die Freunde vergessen tapi melupakan teman-teman, tidak finde ich nicht okay. Saya tidak pikir itu oke. Also komm, am Freitag, bla 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 ya. Itu maksudnya ya. Oke, das ist ja gesund und vermissen. Nummer zwei, was ist das? Uh, das Experiment ist super Hmm, und der Sport ist wichtig. yes, genau ya. Sport ist wichtig ya. Und dann Nummer drei, was ist das? Uh, Annika ist gerade äh, Annika ist gerade zu, zu, zu wenig. zu viel. Too much ya. Oh, Ntar dulu. Iya kan?
Oh, is. Oh, makan. Aku kira verb-nya. Makannya terlalu sedikit, genau. Annika ist gerade zu wenig. Makan terlalu sedikit, genau. Und dann nomor Äh, dari eksperimen. Sehr gut. The, the experiment is gefährlich ya. Gefährlich artinya adalah berbahaya. Oke. Oh, Oh ya, kalau sehr gut kan eh, harusnya normal ya. Gitu. Oke, good. Genau. So, sieh mal hier. Wir haben dann hier verteilt Übungsbuch ya. Sebelum kita bahas tentang fit und gesund ini, oke, saya kan tadi lupa ya. Apa sih yang akan kita pelajarin? So, hier im Kapitel Fit und Gesund, im Kapitel A, wir besprechen dann hier die Aktivitäten für ein gesundes Leben zu haben, untuk memiliki kehidupan yang sehat ya. Und auch bergramatik, udah pasti kita akan eh, membuat yang namanya kalimat perintah ya. Ada Aufforderungen, eh, verstehen und ausdrucken, mengungkapkan dan memahami kalimat perintah atau anjuran, kalimat imperatif lah ya. Persönliche Angaben machen, membuat keterangan dari personal, Körperteile, karena Gaston Leben sudah saya kita akan mau ngomong tentang tubuh kita ya, bagian dari tubuh. Anweisungen wiedergeben, memberikan saran, Gespräche beim Arzt führen, kita akan bicara tentang dialog di dalam dokter gitu ya, und Anweisungen verstehen und geben, mengerti atau memahami dari anjuran dan memberikan anjuran ya. Nah, untuk gramatik tadi saya udah bilang, di sini gramatiknya cuma ada kayak imperatif, terus kamu sudah pernah belajar sedikit di awal, kita cuma mengulangin lagi. Lalu seperti biasa ada modal verben, karena kan di sini akan banyak pakai modal verben, cuma modal verben kita pasti pakai dalam kombinasinya dalam imperatif ya. Kita akan lebih banyak menggunakan kosakata dan juga mengenal dalam bentuk dialog ya. Jadi nanti di sini mungkin akan lebih banyak tentang dialog dan ya itu aja ya. Itu secara garis besar. Nah, maka dari itu kita coba lihat di bagian Übungsbuch ya. Di Übungsbuch kalau kamu lihat in capital A, wir haben dann hier Teil B, oke? Oke, Teil 1 deh ini boleh adalah eh kira-kira tips apa yang kamu harus Anika lakukan für ein gesundes Leben zu haben ya, untuk memiliki kehidupan yang sehat. Nanti kamu boleh markir di sini, zum Beispiel hier. Viel Obst und Gemüse essen. Lebih banyak makan buah dan sayur. Lalu apa yang kamu ketemukan? Itu yang pertama. Ada 9 tips yang ada di dalam uraian kata-kata ini. Next, Teil B. Was machen Annikas Freundinnen und Freunde? Apa yang dilakukan oleh teman-teman baik perempuan maupun prianya Annika? So schreiben Sie hier 4 Sätze, die Ausdrücke 1a helfen. Maksudnya adalah kamu menggunakan membuat kalimat dari sini masing-masing, tapi sudah ada clue-nya sebagai dari sini. Jadi kamu silakan untuk membuat kalimat. Yang bagian C adalah kamu boleh baca dulu, nanti jawab, berisi welche dan hier Hannah, Aussätze und welche sind Tom, Aussätze hier von diese 5 Aussagesatz unten ya. Jadi dari sini 5 pernyataan ini mana yang punya Hannah, mana yang punya Tom. Gitu ya. Oke, 1 A B C dulu saya kasih waktu 15 menit ya. Oke, bitte Adrian.
Halo Bren, Guten Abend. Hari ini kita tadi baru bahas untuk kapital A, kapital baru. Nah, untuk hari ini saya saat ini lagi ada tugas. So, nomor 1A, B und C von Kapital A in Übungsbuch. Ergens mal dan hier, ich gebe den 15 Minuten ya. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 15 menit. Dan hier, Nummer 1a, suchen Sie dann hier welche gesunden Tipps für Annika ya. Tips sehat mana sih yang bisa Annika punya untuk hidup sehat? Markieren Sie dann hier unten. Wir haben dann 9 Tipps. Ada 9 tips, tapi sudah dikasih satu. Nomor B, bitte beschreiben Sie hier, gambarkan die Aktivitäten von diesen 4 Personen, dari 4 orang ini. Hilsworth-nya ada di bagian 1A. Yang terakhir, list mal dan hier den Text von Hannah und Superton. Bitte wählen Sie hier welche sind die Aussagesatz von Hannah, die Aussatz von Hannah und auch Tom. Ya, kreuz mal hier bitte ya unten. 1a bis C 15 Minuten, so das heißt, du hast noch 10 Minuten ya, gitu.
So, kita bahas bareng-bareng ya. Adrian und Brain. Nummer 1a. Welche sind hier die neuen Tipps für ein gesundes Leben? Was ist das? Adrian, zuerst. Mehr Sport machen, Genau, mehr Sport machen. Und dann? wenig Süßigkeiten essen, Gut. Sedikit makan yang manis-manisan. Und dann? äh, früh, früh schlafen gehen, Genau. Und dann? äh, am Morgen joggen, Am Morgen jägen. Und dann? äh, viel trinken, Gut. Viel trinken. Was noch? äh, ins Fitnessstudio gehen, Gut. Tapi itu fitness. Dana. äh, äh, Was ist das? äh, gesund frühstücken, Nun frühstücken. Dann? früh aufstehen, Genau. Früh aufstehen. stehen. Oke, bangun lebih pagi ya. Next, saya minta Brand. Halo Brand, nomor B. Peter ganz mal dan hier. Welche sind die Aktivitäten von diesen vier Personen oder vier? Ya, banyak sih, nggak cuma vier. Mister Brand. Nummer eins, Tina und Tim und Katharina morgen joggen. Hmm, oke. Yogen, ya. Kan dia sebagai kata kerja, so berarti dia langsung kata kerjanya Yogen kan? Yogen, Oh ya, joggen am, fitness studio. Yogen. Enggak ini karena enggak orang jogging kan harusnya di ini tapi karena tulisnya in studio fitness Giyen berarti Giyen in fitness karena Fitness studio. ini adalah di sini Giyen ya. Oke, nomor cuy. Hmm, Laura, Laura Slap, Left. Laura Slap. Mhm. Hmm, hmm, Ameben, Oke, di sini ada kata Kruslaven Giyen berarti kita bisa ngomong juga Laura Kate Kru terus Slap. ya gitu. Ya, di sini walaupun dulunya kata kerja, tapi yang kita lihat kata kerjanya di sini adalah giennya. Slaven di sini sebagai nanti kita akan bahas lah kenapa dia seperti itu ya. Oke, nomor drive. Hmm, Yan, Dusun Frühstücken. oke. Berarti karena pakai mode tinggal tulis tambah aja ya. Gezun. Gezun itu adjektif, jadi nggak usah pakai huruf kapital. Frühstücken, und dann, was noch? Nomor 4. Hmm, Helena, Unkim, Wulan, kira-kira ngapain ini? lagi makan di resto setelah. Berarti mungkin kita akan ngomongnya adalah Benny, Süßigkeiten essen und viel trinken. Trinken. Ya, tinggal gini Benny
Ini tinggal ditambahin aja ya, tinggal karena ini pakai model verben, jadi tinggal kamu dari sisi kaitan essence udah jelas ya model apa kata kerja di belakang und apa ini will trinken udah gitu ya. Will trinken. Kawan-kawan tambahin aja di situ. Bagian C ya. Oke. Wir haben dann hier zwei Personen ya. Nomor 1 bitte Adrian. Was ist das? Die richtig? Hana oder Tom? Hannah, Hana ya. So dari mana? Sehen Sie hier? Arbeiter viel und mein Beruf ist sehr stressig. Genau. Nomor 2 Adrian. Äh, Tom. Ja, im Fitnessstudio mache ich nicht. Okay. 3 noch Adrian. Äh, Hannah. Hana. Ich gehe jede Woche schwimmen. Nah, kamu bisa lihat ini. Montag gehe ich immer ins Schwimmbad. Oke. Langsung lagi deh, Adrian. Hannah. Nah, Teman saya is Hannah. bla 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 bla. Undang. Nomor pun. Tom. Oke. Di mana dia? Ich esse kein Fleisch, aber Fokus, bla 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 bla. Oke, good. Nah, itu tadi fitnya, apa tipsnya. Nah, nomor cuy, ini sebenarnya sama kayak tadi yang kita dengarkan di awal di audio yang saya kerjakan sama Adrian. Aber ist okay, kita kerjakan lagi. Bitte ordnen Sie hier, Verse sind die Pass, apa, die Teile von das erste Teil von den Satz ya, von dem Satz ya. Jadi kira-kira bagian ini itu bagian yang mana gitu ya. Contoh, ich finde den Experiment ganz okay. Saya pikir eksperimen kamu cukup oke. Bla bla bla. Tapi kamu harus dengarkan audionya ya. Kayaknya ini saya lewat aja ya. Saya skip karena ini harus kamu dengarkan audionya. Sedangkan tadi audionya dengarkan saya dengan Adrian saja. Oke. Nah, saya ingin kamu coba. Ini bagian B juga bertanya. Lihat lagi ke bagian kursku. Nah, sekarang kita bahas ke bagian gramatik ya. Nah, di bagian gramatiknya kita punya apa nih? Ada imperatif. Nah, saya sudah pernah sharing sama kawan-kawan. Sedikit aja saya sharingkan tentang imperatif ya. Apa imperatif? Masih ingat kawan-kawan? Imperatif itu adalah kalimat perintah. Kita kemarin bahas di kapitel 3 yang kita bahas tentang al-rah. Nah, di sini juga keluar imperatif. Hanya saja kalau kemarin imperatifnya formal bagian Z doang. Di sini nanti kamu akan ada bagian do dan juga bagian ir. Masih ingat ya cara bikin imperatif seperti apa? Pertama, saya akan sharing di sini eh, tentang gimana cara bikin kalimat imperatif kalau kita lihat dari 3 format ini ya. Imperatif ada berapa macam? Imperatif itu ada 3 form ya yang kita kenal. Sebenarnya bisa ke yang lain, cuman yang kita kenal itu secara resmi adalah zidu, i, dan iya. Ir itu adalah kalian. Nah, bedanya apa? Ada bentuk si form, ada bentuk do form, sama ada bentuk iya. Nah, kalau Z form ini gampangnya adalah bentuk infinitive verbnya. Infinitive verbnya ditambahkan dengan kalimatnya Z, apa subjeknya, plus apa terserah perintahnya, lalu pakai bitte, tanda seru. Oke. Kalau yang do-nya, oke, yang do-nya adalah konjugasi verben untuk do ya, dikurangin st-nya, dihilangkan st-nya maksudnya, lalu ditambahkan bagian isi kalimat, lalu ditambahkan tanda seru. Bitte-nya boleh ditulis, boleh enggak ya. Nah, di sini udah nggak pakai subjek. Sama. Kalau untuk ir juga gitu. Konjugasi verben untuk yang ir nggak ada dikurangin apapun, tinggal ditambah tanda pelengkapnya, ditambahkan tanda seru. Boleh pakai bitte atau enggak. Kayak gimana, Frau, caranya? Contoh, kita pakai kata apa dulu? Yang beraturan dulu ya, biar kawan-kawan lihat perbedaannya. Lernen. Lernen,
Kalau dalam bentuk konjugasi verbnya si yang mana? Lernen kan? Nih. Lernen. Kok jadi kapital semua? Oke. Lernen Sie Mathe. Bitte. Belajar matematika dong, please. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang. Kalau lernen di bagian do jadi apa? Dance. Betul? Nah, nanti konjugasinya bikin kalimatnya jadi apa? Len. Hilangin ST-nya nih. Len. Mathe. Bitte. Tanda seru. Udah nggak pakai subjek lagi. Sekarang, kalau yang bagian air, pakai apa nih, Frau? Konjugasinya apa? Length, kalau untuk kalian. Nah, berarti bikin kalimatnya adalah that. Mate. Nah, bitte. Boleh pakai bitte, boleh enggak. Terserah. Sih, ini yang beraturan. Frau, kalau yang nggak beraturan kayak gimana? Contoh ya. Ada kata apa? Waren. Waren untuk yang insi gampang ya. Tinggal waren aja. Karena kan konjugasinya infinitifnya untuk si kan seperti kata kerja dasar ya. Jadi saya akan bikin kalimatnya. Fahren Sie schnell, berkendara dengan cepat, misalnya. Nah, oke. Tapi, kalau untuk si do, vernya kan jadi A umlaut ya. Terus tambahin ST kan. Nah, ini sehr schnell. Bitte. Ya. Kalau yang ini, jadi apa nih? Fahrt. Berarti jadi apa dong? Fahrt. Partnya di sini adalah untuk kata ininya ya. Fahrt. Schnell. Bitte. Tanda seru. Lalu kasih contoh kata kerja lagi dong, Frau. Yang irregular. Contohnya yang pakai belakangnya ST ya. Lesen. Nah. Lesen Sie das Buch. Good. Tapi kalau do kan kondisi gini jadi list ya. Kalau si do list kan konjugasinya akan kata kerja beraturan. Tapi kan dihilangin ST-nya. Nggak mungkin jadi li. Enggak. Kita masih ingat kalau ada yang ditambahin kalau do untuk yang belakangnya dihilangin enter nanti akhirnya s itu cuma tambahin t. Nah, kalau ini dikurangin t aja. List das Buch bitte kita. Kalau ini apa dong? Les kan? Berarti jadi apa, Frau? Les das Buch bitte. See? Nah, ini kata kerjanya masih yang beraturan, kawan-kawan. Kalau dicampur yang infinitif kayak gimana, Frau? Contohnya apa? Aufstehen. Aufstehen, kalau kita bikin kalimat, maka kalimatnya adalah Ich stehe am Morgen auf. Artinya, saya wake up in the morning. Tapi kalau saya mau bikin kalimat perintah yang untuk Sie, maka tinggal kita lihat aja kata kerja pertamanya apa. Aufstehen kan harus kata kerja pertama. Maka potong dulu ya. Stehen Sie am Morgen auf. Tanda seru. Gitu. See, ini masih yang beraturan ya. Kita bahas. Kalau untuk yang do, Frau, gimana dong? Maka konjugasinya apa? States auf kan? Berarti tinggal hilangin ST-nya. Steh am Morgen auf. Gitu. Kalau yang untuk iya, ya udah.
tinggal kamu tulis aja kalau yang untuk iya. Kalau ir kan tinggal jadi tambahin T kan. State, sorry. Morgan. Salah. Oh, udah. Itu. Oke. Nah, tinggal disesuaikan aja. Kalau saya mau coba yang untuk nggak beraturan, ada nggak tren baru yang nggak beraturan? Ada. Contohnya apa? Saya lagi mencari. Eh, misalnya apa ya? Eh, Ada apa ya yang nggak beraturan? Oh, apparent, ya, apparent. Berarti ipare, oke, apparent itu kan em, apa berangkat, oke. Am Abend ab. Saya berangkat di malam hari. Nah, ini kalau misalnya saya bikin kalimat perintah jadi fahren Sie am Abend ab. Udah. Kalau misalnya dibikin kalimat untuk dunya jadi apa? Ya udah, Pak. Am am hop, sorry. Kalau yang bagian ir jadi apa? Start. Am Abend ab. Dan seterusnya. Nah, Frau, tapi saya mau bikin ini dengan kalimat modal verben. Gimana, Frau? Kalau pakai modal verben? Ya udah, kalau pakai modal verben, contohnya kalimatnya apa? Ich muss die Hausaufgabe machen. Berarti kamu harus kerjakan tugasmu. Berarti ini U-nya umlaut ya. Müssen Sie die HA machen. Udah, ganti lagi aja kalau untuk do dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu sorry. Kalau untuk kalimat perintah dengan modal verben sebenarnya lebih kalau untuk modal verben itu lebih untuk saran. Jadi nanti kita akan bahas. Nah, itu jarang orang bikin dalam bentuk kalimat imperatif karena eh, lebih polite dalam bentuk kalimat kalimat saran kan. Jadi lebih biasanya orang menggunakan dalam bentuk kalimat auxiliary gitu ya. Jadi sedikit banyak dulu tentang penggunaan modal verben, modal penggunaan imperatif dalam bentuk do irzi dan juga terendbak verben kalau digunakan bersamaan di dalam bentuk imperatif. Oke, Adrian Brand Fatma, alles gut? Verstanden? Hier? Good, Frau. Good ya. Oke, Ya. mau di screenshot dulu? Saya mau ke kalimat yang baru soalnya. Oke, sudah. Sudah. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke kursus ya. Kenapa kita belajar imperatif sih? So ya, kan akan ada kamu lihat tuh tadi kegiatan untuk kehidupan yang apa namanya sehat seperti apa. Nah, digunakanlah ini dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Contoh here ya, fitness app. Oh, ada fitness aplikasi nih ya. Normalerweise wir dan benutzen hier die Hilfe. Kita menggunakan bantuan für Applikation ya. Für erinnern dan dicait untuk mengingatkan tentang waktu. Und auch dan welche Aktivitäten mussten wir dan tun ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu ya. So, A, B, C, D. Ya.
wir haben dann hier den Comic, ya. Contohnya di sini adalah sehr gut, mach weiter, so gib alles, ya. Atau misalnya, halo, ein Glas Wasser, bla bla bla, ya. Atau misalnya kita lihat, die Schuhe an, bla bla bla, und so bla bla bla, ya. Kalau kamu lihat tadi seperti dengan sesuai yang kita bahas, ada kalimat-kalimat Renbar di sini ya. Contohnya adalah stay up, bangun pagi, wake up ya. Atau cidish an dari kata antihen yang artinya adalah memakai. Atau geh raus artinya pergi keluar, lauf larilah gitu. Atau mungkin kita lihat kalimat perintah lagi adalah hol ein Glas Wasser, unso, unso, unso ya. Nah, kita bisa menggunakan ini nanti ketika kita misalnya menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik ya. Nah, ini contohnya adalah kata kerjanya, nanti kamu boleh kerjakan. Contohnya misalnya dari kata apa sih? Machen, tadi udah saya jelasin ya. Terus Leuven, to be. Nah, kalau to be bedanya apa, Frau? Kalau to be itu nggak pakai zin dan lain sebagainya ya. Kalau to be, kalau untuk kalimat perintahnya adalah eh sein. Sein. Oke. Sein. Seien. Oke nih. Seien Sie. Apa? Misalnya aktif. Ya. Kalau kalimat perintahnya untuk to be jadinya sei. Kalau untuk do, kalimat perintahnya jadi sei aja. Ya. Sei aktif. Kalau in English kayak be aktif gitu ya. Kalau untuk to be-nya untuk kalimat perintahnya dirubah jadi sorry, seid aktif. Jadi nggak pakai to be mereka biasa, tapi untuk Z dan RZS, Z dan do itu ada bedanya adalah kalau yang Z jadi Zion, kalau do jadi Zaid. Zai. Itu saya. Kalau R tetap jadi Zaid ya. Ini kalau kamu misalnya be aktif gitu ya, be healthy, be apa gitu ya. Sebenarnya das ya. Oke. So, saya mau kawan-kawan coba kerjakan dulu dari Ubung Smuk ya. Bitte ergänz mal dann hier von Kapitel, was ist das? Seite 99. Oke. 3B, kamu terubah dalam bentuk du, ir, und sie. Gampang itu Maya. Dilengkapin aja. Lalu bagian C, sie mal hier. Ya. Ini bagian apa namanya kegiatan ya. Jadi kira-kira tebaklah kata kerja apa yang cocok untuk melengkapi kalimat perintah yang ada di sini. Contoh, das ist nicht gesund. Itu nggak sehat ya. Bila hier die Kinder ist eine die Süßigkeiten ya. Si anak-anak ini mungkin makan permen misalnya ya. Nah, berarti apa dong dia minta titik-titik mehr Gemüse, lebih banyak sayur. Oh, berarti nyuruhnya makan tuh. Nah, kalau untuk anak-anak apa nih? Sopan. Pakai zika, pakai duka, atau pakai irka? Ah, kalau pakai du berarti is. Nah, is mehr Gemüse gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu sama ya, nomor B, C, D, E, F. Ya, tinggal kamu ungkapin. Nah, terus bagian nomor 4. Geben Sie dann hier den Tipps Imperativ ya. Wir haben dann hier zwei Bilder. In Bild A, sie ist vielleicht ein Sekretärin, mungkin dia adalah seorang sekretaris ya. Sie hat viel Stress und auch immer müde ya. Bitte gib hier dann den Tipps für sie für einen gesunden Leben haben. Und auch Nummer B, hier gibt dan 3 Personen, die sind sehr voll, sangat malas gitu ya. Bitte gib auch dan hier di imperatif dan tips für diese 3 Personen ya. Bitte dan CD 3B, C dan 4 ya. Bitte
10 minutan ya. 3B, C, dan 4.
question. Ferti, Adrian, Bren, und Fatma. Alles fertig? B, C, und 4. Sudah bisa kita bahas? Adrian, Bren, Fatma? Fatma. Yuk, bukan kon. 4, 3B, 3C, dan nomor 4. Sudah bisa kita bahas kah? Adrian, Bren, Fatma. Iya, Prof. Oke. Bagian B saya minta Fatma dong. Boleh jawab bantu? Yang B itu Mag bitte das Fenster zu. Ah, nein. Yang ini, B ini. Oh, bagaimana? Mhm. Itu belum. Tapi ini udah. Belum, Prof. Yang ini udah. Yang aku ngerjain yang bawah C. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas yang nomor C dulu. Silakan nomor C. Nomor Is hmm, is meher gemus. mhm. Nomor B. Yang B Mag bitte das Fenster zu. Good ya. It is so cold. Ih, kedinginan ya. Terlalu dingin di sini. Mah, bitte das Fenster zu. Tetap dong pintu jendelanya ya. C, bitte, Fatma. Schau nicht so viel Fern. Oke, good. Show nih so feel fan. Jangan terlalu banyak nonton TV. Undan. Sei aktif. Good ya. Di sini boleh pakai saya atau bisa boleh pakai kata C apa sich juga boleh ya. Dan kata staying ya. Nah, nomor D apa? Fatma. Der spielt nicht so viel. Jetzt schlaf. Oke. Nih, apa nih? Bagian C? Spiel. Enggak bagian C. Yang C Apa ini kira-kira? Feel, komputer, nih Sofil. Kan dari kata komputer film ya. Jangan kebanyakan main komputer. Terus kira-kira ini apa? G, slaven kan. Pergi tidur. G, yet slaven ya. Nomor E, Fatma apa? lauf nicht so langsam. Love nih. Pakai T karena ini kalian ya. Banyak orang. Love nih so langsam. Ini nomor E. Nomor F maksudnya saya. Bitte mach alle mit. Oke. Bitte mah alemit ya. Ikut serta semuanya ya. Dankeschön Fatma. B. Adrian. Boleh bantu saya Adrian. Wait, Adrian. oke. B. Boleh bantu? Oke. Du Phone, steh auf. Oke. Kamu yang mana ini? Yang ini atau yang Yang ini? B. Yang ini ya? Yang B. Ini ya? Nomor 3. Oh, 3B. Oh, Oke. Gitu. oke. Du Phone, steh auf. Genau. Terus? Trink Wasser.
Trinkwasser. Sama yang sampingnya. Trinkt Wasser. Ya. Sorry. Drink, Wasser. Dan ini jangan lupa kata Eh, semua ya. Saya lupa lagi kata suruh ini. Is Salat. Ini jadi I ya, karena dia tidak beraturan ya. I salad, undan, Essen Sie Salat. good ya. Essen Sie salad. Undan, Äh, macht auf mich. pakai T ya. Mah out Ja. it ya. Undan, Machen Sie auch. genau, machen Sie auch mit. Undan, Äh, hol, hol einen Ball. good, hol einen Ball. Undan, Holt einen Ball. genau ya. Holt einen Ball. And then, Äh, Lauf schnell. lauf snel. Kayak tadi udah kita bahas. Lauf snel. Laufen Sie schnell. Good. Laufen Sie schnell. Terus, ini tinggal, Äh, ini apa? seid, seid aktiv. Genau. Saya Und aktif. Undan yang terakhir, seien Sie aktiv. Zain ya. Zain Seien Sie aktiv. aktif. Very good. Jump question. Next. Brand. Kalau begitu Brand silakan nomor 4. Hmm, yang pertama itu Arbeit nicht so viel. Good. Arbeit nicht so viel. Yang pertama. Ini kawan-kawan dengar Hmm, ya. Dan, mach immer wieder eine Pause. okay, mach immer wieder eine Pause und dann, Hmm, mach den Fernseher aus. was ist das? Mach Mach sehr den Fernseher aus. und dann, Udah sih, Prof. ini ada satu. Mit Oh, der eh, ya. Berbicara dengan si apa namanya kepalanya ya, direkturnya. Nah, selanjutnya yang bagian B tinggal sisanya ya. Mereka lagi malas nih ya. Kira-kira apa yang di ininya? Nih, Sevil terangkan apa? Drink air nih, Sevil kafe ya. Jangan kebanyakan minum kafe nih kalian gitu ya, misalnya. Atau stay warm sofa auf ya. Atau land für die Prüfungen. Seid aktif und koch gemeinsam gitu ya. Ini nomor yang merah untuk yang nomor B, yang biru untuk nomor A gitu ya. Oke, das ist alles dan für gramatik kita kembali ke lain ya. Ini boleh dilanjutkan kawan-kawan kerjakan. Saya kasih waktu untuk kawan-kawan lihat di sini ya. Nah, ini adalah contoh selanjutnya adalah kalau kawan-kawan lihat di sini Aufforderungen yang ada di dalam kurs ya. Biasanya ada apa aja sih kalau di dalam kursus kalimat perintahnya. Nah, zum Beispiel hier, Fenster aufmachen ya. Oh, buka dong. Kalau aufmachen itu buka jendela ya. Kalau cumahan tutup jendela. Mach das Fenster auf, bukalah jendelanya. Atau mach di pause, bikin break gitu ya, break gitu ya. eh Leise sign itu artinya eh, apa ya, keep quiet gitu lah gitu ya. Seid leise gitu ya. An die Telefon
Taflokommen. Ayo ke depan gitu, maksudnya ke papan tulis gitu ya. Kommt ihr, kommen Sie an die Tafel atau komm an die Tafel ya. Sätze schreiben, tulis kalimat gitu ya. Schreib die Sätze auf gitu ya. Atau les den Text vor, bacakan kalimatnya. Hausaufgabe udah jelas ya. Doing homework. Pungli sign itu artinya adalah be on time. Wortellener, belajar kosakata. Gramatik wiederholen, mengulangi gramatik. Wiederholen ini adalah trendbar ya, kawan-kawan. Nah, udah di sini adalah untuk imperatifnya. Kita sekarang bahas ke bagian selanjutnya, yaitu in fitness studio. Nah, in fitness studio udah pasti nih kita akan bahas tentang apa sih? Oh, udah pasti nih apa aja biasanya redemikian digunakan. Atau ketika kita melamar, wenn wir ein Formular ya, sebagai bagian atau Teilnehmer von ein Fitnessstudio ya biasanya kalau ditanyain ini nih, wie alt bist du, wie groß bist du, wie viel wiegst du ya. Wie alt bist du artinya udah tahu ya, how old are you. Ini jawabannya adalah ich bin jetzt 27. Wie groß bist du, ini bukan besar dalam artian besar tapi ini artinya tinggi ya. Tinggi kamu berapa? 1,75 meter ya, maksudnya 75 cm gitu ya. Order, we will fix do. Berapa berat kamu? 73 kilo ya. Ini adalah beberapa contoh kalau misalnya kamu mengerjakan apa namanya formulir tentang eh Basis das. Data diri ya. Nah, bagian nama saya lewatin dulu audionya ya. 6A ini ada bagian dari tubuh. Tadi kan saya udah jelasin kita akan belajar tentang Körperteile ya. Dan wir haben dann hier Körperteile 6a, ergänz mal dan hier. Was ist das auf Deutsch ya? Nomor 1 sampai nomor 10 ini apa? Udah dikasih clue-nya. Saya kasih waktu 5 menit deh kawan-kawan kerjain nanti coba kita bahas ya. Sampai 2157. Bitte dan.
Oke, coba kita bahas. Adrian Brandon, nomor 1, was ist das? Yuk, silakan dijawab kawan-kawan siapapun yang bisa. Nomor 1. Der Hals. Was ist das? Der Hals. Der Hals. Genau ya, nomor 1 leher, und dann 2, der Arm. 2 itu der Hand, genau. Der, 3 ist die Hand. Die Hand. Nomor 3. Die Hand. Oke. So, nomor 2 itu der Arm. Nummer 3 die Hand, genau. Nummer 4, das Knie. Mhm. Nomor 4 apa? 5, Nomor 4? wir das Knie. Nein, Bein. Oh, das Bein. Oke. Und dann Okay. 5. 5, der Bauch. Genau. 6, der Rücken. 6 itu Rücken, punggung. Genau. 7, der Finger. Genau. Kalau udah jelas ya. 8, das Knie. Genau. Ini das nih nomor A. Und dann 9, eh 8 apa ini? Ini kan udah jelas ini 9. Lutut maksud saya. 10 udah pasti foot. Nomor 8 ini gambarnya ke arah apa ini? der Kopf. Kopf ya. Genau. Ini nomor 8 ya. Kepala. Oke. Nah, dari kepala kita lihat nih, apa bagian dari kepala? Oh, ada di sini nih. Ada wajah atau disebut dengan das Gesicht. Das Gesicht untuk single. Pluralnya ada Gesichter ya. Nah, di bagian wajah itu ada apa aja? Das Haar, ada die Augen, itu untuk plural karena mata nggak cuma mungkin cuma satu ya. Di Haare gitu. Kita udah pasti kalau mata, rambut udah pasti dalam bentuk plural ya. Terus der Mund, di Cehna, gigi juga kan plural udah nggak mungkin cuma satu ya. Di Oren karena sepasang sama di Nase. Ini adalah bagiannya ya. Nah, dari bagian ini kita pasti kenal namanya panca indera. Nah, panca inderanya di apa aja nih? Oh, ada beberapa nih contohnya. Schmecken. Schmecken ini merasa. Bagian mana nih? Der Mund. Riechen. Menghirup. Oh, bagian mana nih? Di Nase. Hören. Mendengar. Berarti bagian siapa nih? Hören. Lalu Zayn, melihat. Oh, melihat berarti punyanya siapa? Punyanya si Augen. Gitu ya. Nah, ini untuk bagian-bagian tubuh, kawan-kawan bisa saya sharingkan di sini. Kawan-kawan nanti bantu saya untuk kerjakan sebagai tugas. Besok kita ketemu lagi. Dari nomor 1 sampai nomor 26, susunlah kira-kira apa ini dalam bahasa Indonesianya. Atau kawan-kawan boleh pasangkan langsung ya. Bitte, silahkan di screenshot. Oke. Boleh kawan-kawan screenshot. John, sudah? Sudah, Frau. Kalau sudah, untuk menutup pertemuan kali ini, saya akan bagikan, tadi kan kita ada mendengarkan dialog yang saya lewat. Nah, kawan-kawan boleh lihat dialognya di sini ya. Akan saya putarkan dialog untuk di bagian 5A dan 5B ini. Kamu silakan notice kira-kira apa yang apa pasangkan eh
sesuai dengan di sini ya. Oh enggak, ding, jangan yang ini. Kalau 5A udah dikasih tahu, cuman saya akan sharingkan contoh percakapannya aja ya. Karena besok kita akan dengarkan percakapannya di awal dengan baik, baru kita kerjakan latihannya ya. Bentar. Ini adalah contoh redemite atau ungkapan atau pertanyaan Frage und Antwort wenn wir möchten dann ein Person anggaben wissen ya, ketika kita ingin tahu keterangan tentang seseorang ya. Also Svenja, wir machen jetzt einen Fitnesstest. Okay, hoffentlich bin ich fit genug. Ich muss erst das Gerät einstellen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 27. Alles klar. Und wie groß bist du? 1,75. Und dann brauche ich bitte noch dein Gewicht. Wie viel wiegst du? Oh, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Entschuldige, aber das brauche ich für den Test. Also gut, ungefähr 73 Kilo. Gut, dann machen wir jetzt den Fitness. Oke ya, secara garis besar artinya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya. Kita melakukan tes untuk sebuah fitness. Oke, hopefully I fit enough gitu ya. Saya harus pertama kali menempatkan atau menyalakan perangkatnya. How old are you? I am jetzt now 27 tahun. Alles klar. Wie groß? Sudah saya kasih tahu ya. Dan brauche ich dan butuh saya lagi berat Anda. Wie viel wiegst du? Das möchte ich eigentlich nicht sagen. Saya sebenarnya nggak mau bilang. Entschuldige, aber das brauche ich für den Test. Ya, excuse me, tapi saya butuh untuk tes. So good. Baiklah. Ungefähr artinya kira-kira 73 kilo. Oke? Good. Dan machen wir jetzt zuerst den Fitness-Test. Oke, baiklah. Gitu kan. Dan sekarang kita melakukan yang pertama adalah tes fitness. Gitu. Oke? So, ja, das ist alles dann für heute. Kita lanjut lagi besok. Habt ihr noch Fragen für diese Termin? Ada yang bertanyakan untuk pertemuan kali ini? Alles klar? Halo, Adrian. Klar, Frau. Klar, Frau. Klar ya? Oke, gut. Dankeschön dann für heute. Wir treffen uns morgen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke alles. Danke, Frau. Danke, Frau. Ja.